everyone, and I am Rihanna Jane Batikan. So now we tackled you about functional relationship of the different organ system in ensuring animal survival. Every day, you use your body to do a lot of things. Because of your body, you can think, move, play, and generally go about your daily activities. There are a lot of things happening inside your body that make life possible. You are alive because of the many wonderful systems of organs that work together perfectly through a very complex processes. These organ systems keep in touch with one another, exchanging information and working together to keep you alive. So now we have here 9 systems of the body. First, digestive system, respiratory system, circulatory system, urinary system, immune system, nervous system, endocrine system, muscular system, and not but not the least, skeletal system. Digestive system. And here major organ is esophagus, stomach, small intestine, large intestine, and rectum. Also his function of the organ system. Processes foods and absorb nutrients, minerals, vitamins, and water. Second is respiratory system. Nose, trachea, bronchi, and lungs. Delivers air to sites where gas exchange can occur. Third, circulatory system. Heart, blood vessels. Transports oxygen, nutrients, and other substances to cells and transport waste. Carbon dioxide and other substances away from the cells help to stabilize body temperature and pH. So, ang digestive system kay mao ni ang sistema nga nagahimo sa pagkaon nga mahimong energy ug nutrients para sa lawas. So, ang respiratory system pod kay ang respiratory system mao'y responsable sa pagginhawa ug sa panghatag og oxygen nga kinahanglan sa tanang parte sa lawas. So, ang circulatory system sad kay mao'y nagapaikot sa dugo aron man-distribute ang oxygen ug pagkaon sa tanang parte sa lawas ug aron hipuson ang hugaw. Good afternoon, Miss Jane. My name is Kisanji Miller. Urinary system, kidneys, urinary, bladder, ureter, remove excess water and salt and waste product from the blood and body and control pH. Like, ang sistemang pantunaw ng ihi ay isang network ng mga pa-organo at struktura na responsable sa pag-aalis ng mga dumi at labis na likido mula sa katawan sa pamamagitan ng paggawa ng paglabas ng ihi. And ang pangalawa, immune system, barrow thymus, different agent, microbial, pathogen, and other diseases. Like, ang sistema pang-immuno ay isang komplikadong network sa katawan laban sa mga pamamagit, laban sa mga pathogen tulad ng bakterya, virus, and fungi. Sa pamamagitan ng pagkilala at pag-alis sa mga banta upang mapanatili ang kalusugan. Thank you. My name is Michael Nobal. Eventually, unrelated body systems are connected. The skeletal system relies on the urinary system to remove waste product produced by bone cells. In return, the bones of the skeleton create a structure that protects the bladder and the other urinary system organs. The circulatory system delivers oxygen-rich blood to the bones. Meanwhile, the bones are busy making new blood cells. Working together, this system maintains internal stability and balance, otherwise known as homeostasis. Ang tanan body system sa lawas nagtinabangay bisan pa og murag dili sila apektado. Ang skeletal system or mga bukog na nagasalig sa urinary system aron tangon ang waste o hugaw nga gi-produce sa mga bone cells. In the other side, ang mga bukog na protekta sa mga organs sa urinary system
sama sa bladder and circulatory system o dugo ug ugat nga deliver og oxygen ug nutrients padulong sa mga bukog. Ang mga bukog pod nagproduce og bag-ong blood cells. Pero tinabangan silang tanan aron mapadayon ang homeostasis o ang balance o stability sa sulod sa lawas. Meaning, nag-ooperate ang tanan mga parts sa latong lawas para magpabilin nga normal ug healthy ang atong kondisyon. Collects, transfer, and process information and direct short-term change in the other organ system. Nervous system kini nga naglangkob sa utok ug spinal cord. Ang trabaho ani kay ang pagkolekta, pagproseso ug pagpadala sa impormasyon gikan sa lain-laing parte sa lawas. Ang nervous system mao mo padala og mga signal nga paspas aron magka-reaction dayon ang lawas sama sa paglihok kung init ang butang nga iimong nahikapan. Mao ni siya ang nagkontrol sa short-term change sa lawas. Provide communication within the body via hormone and direct long-term change in other organ system to maintain homeostasis. Endocrine system kini nga gilang kuban sa mga glands nga na-produce og hormones. Ang hormones mao na siya ang chemical nga nagpadala og mensahe sa laing part sa lawas aron makontrol lang mga process nga dugay nga mag-usap sama sa pagtubo, pag-usap sa metabolism ug mood. My name is James Louis Cagayan. Chief body system relies on the others to work with the respiratory system on the circulatory system to deliver the oxygen it gathers while the muscle of the heart cannot function without the oxygen. They receive from the lungs, the bones of the skull and spine protect the brain and spinal cord. But the brain regulates the position of the bones by controlling the muscle. The circulatory system provides the brain with a constant supply of oxygen, rich blood, while the brain regulates the heart rate, and blood pressure. The respiratory system and the circulatory system work closely together to keep the body supplied with oxygen and to remove carbon dioxide. Muscular system. When we talk about muscular system, it allows movement, supports the body, and helps. Skeletal system is made up of bones in your body. It helps in movement by working with musculars.